start with the name of Allah, who is the most merciful and powerful. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to talk about the use of it. آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایٹ کے بارے میں کہ ایٹ کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں we use it for non-living things. We use it for non-living things. اٹ جو ہے نا یہ ہم بے جان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کا جو سمپل اسٹرکچر ہے، سمپل کا مطلب ہوتا ہے سادہ اور اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ساخت، بناوٹ، کہ ہم اس میں سینٹینسز کس طرح بنائیں گے. تو سینٹینس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اٹ کا استعمال کریں گے، اس کے بعد ہم پھر از لگائیں گے، پھر ہم اے یا این لگائیں گے. یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس واولز ہے اے اور این، یہ پھر ہم لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ناؤن لگائیں گے. اچھا، یہ جو واولز ہے اے اور این یہ ہم کس طرح لگائیں گے؟ جب ہمارے پاس جو ناؤن ہوتا ہے اگر اس کا پہلا لیٹر کانسوننٹ ہے تو پھر ہم اے لگائیں گے، اور اگر اس کا پہلا لیٹر واول ہو تو پھر ہم این لگائیں گے. واولز ہمارے پاس کون کون سے لیٹرز ہیں؟ اے، ای، آئی، او، یو. اگر یہ ناؤن کے پہلے آ جائے، ناؤن کا جو بگننگ لیٹر ہے وہ یہ ہو تو پھر ہم این لگائیں گے، اور اگر یہاں پر کانسوننٹ ہو تو پھر ہم اے لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ناؤن ہو جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں پھر ہم وہ لگائیں گے. تو چلیے ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر ایگزامپلس ہیں اٹ از اے بک. اٹ از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اٹ لگایا، پھر ہم نے از لگایا، پھر اے، پھر بک. بک ہمارے پاس ناؤن ہے، اور اس سے پہلے میں نے یہاں پر اے لگایا کیونکہ بک میں پہلا لیٹر کانسوننٹ ہے. بی جو ہے نا یہ ہمارے پاس کانسوننٹ ہے، تو اس لیے میں نے اس سے پہلے اے لگایا. اور اے کا مطلب ہوتا ہے ایک. اٹ از اے بک، اس کا اردو میں مطلب ہوگا یہ ایک کتاب ہے. دوسرے ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. اٹ از اے ٹیبل، یہ ایک میز ہے. تو یہاں پر دیکھیے ٹیبل میں پہلا لیٹر یہ کانسوننٹ ہے، ٹی جو ہے نا ہمارے پاس کانسوننٹ ہے، تو اس لیے ہم نے اس سے پہلے اے لگایا. اٹ از اے ٹیبل، یہ ایک میز ہے. اب تیسرا ایگزامپل دیکھیے. اٹ از این ایپل. تو یہاں پر دیکھیے ہم نے ایپل سے پہلے این لگایا کیونکہ یہاں پر جو ایپل میں پہلا لیٹر ہے وہ ہمارے پاس واول ہے، تو اس لیے اس سے پہلے ہم نے این لگایا، اور این کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے. اٹ از این ایپل، یہ ایک سیب ہے. آخری ایگزامپل دیکھتے ہیں. اٹ از اے اسکول، یہ ایک اسکول ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہم نے اس سے پہلے اے لگایا کیونکہ اسکول میں پہلا لیٹر کانسوننٹ ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کنسٹرکشن فارم کی کہ اٹ اور اس کی کنسٹرکشن فارم کیا ہوتا ہے. کنسٹرکشن فارم ہم جو ہے نا اس حالت کو کہتے ہیں جن میں ہم اٹ اور اس کو ملا لیتے ہیں. فارم کا مطلب ہوتا ہے حالت. تو اس کا جو ہمارے پاس یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو اٹ از ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیکس فارم. یہ ریلیکس فارم ہے، علیحدہ ہے. اور جب ہم ان کو ملا لیں تو یہ بن جائے گا اٹس. ان کو ہم نے ملا لیا تو یہ بن گیا، اس کو ہم بولتے ہیں کنسٹرکشن فارم اٹس. اب ہم اس کو بولیں گے اٹس. سپوز میں کہوں اٹس اے ٹیبل تو پھر ہم اس طرح بولیں گے، اور جب ہم علیحدہ بولیں گے تو ہم بولیں گے اٹ از اے ٹیبل. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. نیگیٹو اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. نیگیٹو اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے، نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے منفی، اور اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ساخت، بناوٹ، کہ ہم منفی جملے کس طرح بنائیں گے. جس طرح ہم بولتے ہیں کہ سپوز میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ کرسی نہیں ہے، اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ کرسی نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو جملہ ہو گیا، منفی جملہ. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہم از لگائیں گے، اس کے بعد تھرڈ پلیس پر تیسری جگہ پر ناٹ لگائیں گے، پھر اے یا این، اور پھر وہ ناؤن لگائیں گے. تو وہی اسٹرکچر ہے، سمپل اسٹرکچر کی طرح ہے، لیکن صرف اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے ناٹ کا اضافہ کر دیا. تو چلیے ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس پر ہم کس طرح ایگزامپلس بنا سکتے ہیں.
एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, जब हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई चीज है और हम बोलते हैं कि ये किताब नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ बुक, इट इज नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है। इसी तरह इट इज नॉट अ टेबल, ये एक मेज नहीं है, इट इज नॉट अ टेबल। इट इज नॉट एन एप्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में मैंगो है और हम कहते हैं कि ये जो है ना ये एप्पल नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे इट इज नॉट एन एप्पल। इसके साथ साथ अगर हम हॉस्पिटल के साथ खड़े हैं, अस्पताल के साथ खड़े हैं, अस्पताल के सामने खड़े हैं, उसके करीब खड़े हैं, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ स्कूल, इट इज नॉट अ स्कूल, ये स्कूल नहीं है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म की, कि हम इज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म किस तरह बनाएंगे। तो इज नॉट की जो रिलैक्स फॉर्म है वो इज नॉट हो गया और इसका कंट्रैक्शन फॉर्म है इजंट, तो हम इज नॉट के बजाय इजंट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, इट इजंट अ पेन, इट इजंट अ पेन, ये एक पेन नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम जो है ना बात करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर सवालिया सा, कि हम सवालिया जो जुमले होते हैं वो किस तरह बनाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बात जो है ना पूछते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सबसे पहले हम इज लगाएंगे, उसके बाद इट लगाएंगे, फिर ए या एन, और फिर जो है ना नाउन, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, या हम इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान। तो अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं कि हम किस तरह सवालिया जुमले बनाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं इज इट अ बुक, इज इट अ बुक, हम बोलने का अंदाज भी क्वेश्चंस की तरह बनाएंगे। इज इट अ बुक, क्या ये एक किताब है। इज इट अ टेबल, जब हम किसी से पूछते हैं इज इट अ टेबल, क्या ये एक मेज है। इज इट एन एप्पल, इज इट एन एप्पल, क्या ये एक सेब है। इज इट अ स्कूल, इज इट अ स्कूल, क्या ये एक स्कूल है। तो अभी हमारे पास हो गया इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। पहला जो हमारा असाइनमेंट है, आपने ये करना है, अपने नोटबुक्स में ये लिखना है, मेक 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस। आपने इट पर 10 मस्बत जुमले लिखने हैं जिसमें नॉट नहीं होता है, जिस तरह हमने पहले बनाए इट इज अ बुक, इट इज अ टेबल, डिफरेंट सेंटेंसेस आपने बनाए हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद मेक 10 नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर आपने 10 जो है ना वो जो आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बना लिए, अब उनको नेगेटिव बनाना है, मतलब उनमें नॉट लगाना है। और तीसरी असाइनमेंट ये हो गई मेक 10 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और फिर जो है ना वो जुमले जो पॉजिटिव आपने बनाए थे अब उनको सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। So this was all about this video. I hope you got it and thank you so much for watching this video.